Aïwa. Ma vie clé que ma cliente est là-bas. Ni kuma nye tiye. Ka bela jelen foni sangaina. Mali kono mali koka. Anti katinina. Mbaw be foni sangaina. Ka fo ko ma vie clé de que ma cliente chite nye là-bas. Morbo Keita. Aya clé que mali kono. A clé ma se ka nye là-bas. Ibeka ayaka masaya ke aka masaya kle ayake aka masaya kle masika mali koba mali beka continuer kana se fo bandauma ambe ala tanu ka kira tanu kamali dem bela jeni fu ko digi dain dene ko mali dum toro la tunga fe mali dum nyani na tunga fe Malidou mbora faso kono ni kono gandi kabo faso kono ko chew doerai kabo faso kono ko fama ya kera on bolo baradi kabo faso kono ko mali kera nkilinta kalaunde tiena e ko su datulendu usine te mali kono depuis 1964 bi usine damadam me mali kono a usine be datugura a be warduna hali poso munu kuma mulu madal nu be marché lagli foite marché hali terrain munu be buli ka bobo mako kono ka takita achiter marché la foite mali kono kibse ki jigidaka so strala jamana min bete wo ne ko do me balo chugo didi kalante jamana min nawo o do nga avenir be chugo di barate jamana ngono ne wo do nga avenir be chugo di o do de wulila ku bitu yere nyini jamana kono jamana mi minni che jolombe jamana kono jamana mi nolu be chienka jamana kono ni munu be mo ka hakedo jamana kono Silibra manchain no mais miribago ka chain jamana kono hali mafa na yirika kula ibe deme na ayi ki accompagne na yi sino machiti faso bla tente ni kote on ye taninge ka wakashilike ka fembe fo bi solution ma so ngo problème na kuma jme be fo on ye bi kan religion kan nyoyi Neko ambe kartini na komi dala niyo religion ko de doa Neko ambe kartini na komi na bio chrétien ko de doa Neko ambe kartini na komi na bio josona ye ko de doa Anga kartini na solution te josona bulu Ati chrétien bulu Ati musulman bulu Abe degré do de bulu Degré mini mariata Ka appliquer mogoka bolo do di yake chrétien bolote musulman bolote josona bolote odumeta ke ko amata oluye ka onolu ka sigiga kuma dante ni ministre ka nyoy ministre des affaires étrangères noy alhamdulillah ye okuma aleka yeli ne hakilla waye ko be o tsega okuma ka lase jamana assemblée kono na lawa ne ko kuma ma wasake alhamdulillah ye wa ago kanga munde ke sisa demseno mana bo kata yoro kari aw ko kutara yoro kari me utara yoro kari kun men la udu suka silente wa pourquoi aw buka waru mene ku dun kasoro aw ba do ka fuku ka fishu mai aw buka 85 euro dun ote kululuye ote hake aw dum wota jamana ka kesu kono muna a 85% be do France ka kesu kono Ana malika ke kodona isa kodonte ko kala ni jew kodonte ko bac plus 9 kodonte ko scientifique kodonte ko Sorbonne kodonte ko Cheikh Anta Diop kodon obe adama din la naturellement kalan ka dide mais kodon ba dafa
classique kono kala ni jeninte to kan chenye jeninte to kan do de ka kan atigi isigi chew de kanka kaka kam la valeur la anglais che do de ka kanye jamu be no lu keleke ka jemi na nu tike flek tike da je chew tike koka fuka kange kan ka imposer moka nuka kangera kanye valeur dunala o kan ulu te jamana ujo abe jamana munu jo jamana udo nembe jamana bete o karabati ba don sika malijo o to o kan bat sika malijo mi me malijo e baradi mi e malijo e ka ifaso kam mi me malijo o ye ika jamana den u ka here u kan ka ika u ka here u be here so to me bode sira yula u be baraka to me bo sira de yula u be galontike dable to me bo sira de yula u be shuani dable to me bo sira de yula u be kalange to me bo sira de yula u be doniyo so to me bo sira de yula o de kalan kalante karabati kalante shokobiye de isi ka to kan bo fo ifo rete mun korodon o te jamana shijo ka problème ye ka solution régler o de maklami dem mbali de on kara fatoy ka ke laga to yi ka ke fembe madele ka yi ka bi ala kanda ko problème mi be ko solution te so problème te golo ko solution tala ni ay ko problème de golo ko solution tinyeleti ni tinyebe wallahi tinyebe bo on beni ni manifestation na pacifiquement ame demande ka be accepter ani hali kilegelenga boki jo ka fo ni ya solution bien ni solution te soro il faut être capable hakilla ni problème na il faut être capable il faut assumer o de che mais o de be ka onje on ni ses dem mo be nyoy na fadi ne wula chere ko haydara chien joli ke duninga bowla ko solution soro la ka wo ka kerata o ba ko may galo ya religion mo même na solution da on manna il est le temps que ça ko dun aka dente ko nya wulo yo den e ba ni sunga de mi ni be mo ni sunga mi no yiden de isika bowla o conseil a jo la ni maliden sara fo réseaux sociaux o beta laboka ni problème maliden sara fo réseaux sociaux ka ko ere be régler yore imara jamana desera imara mali bina imara mali takara halakiye imara ziraju bina badenu be ka abulu nyimi ika barate mi bekelembo barakelay ite espérer mi eta dola ayre shiku de kuma la réseaux sociaux mais ni ibesa amana kana na mo ka ko nyenyi na réseaux sans fait amana kana na be bla mo la amana faninna amana baninna anana ya jojoro la malien ne be ka firi africain ne be ka firi bato ko na dongodo ko jibaw lati nini e farajo ye wala sama so ye politique do nyina ma do nyini ka labo jika feina mais africain be di jodi me conflit adola manuma yelere ko karsa yere sara parce que diem ko ni fi men ngani yakan bi fo malien diem ko ben ngani yakan bi fo malien be so be sini men ngani yate so ngani ay galay ay retu peka nyoko churu any rebe ka nyoko publier karsa ka papier mai karsa jani papier ni mani dona français ni malien mo ba kele ku dona français ta so ni nga papier mando atete me 10% bede la ka papier baraka do ka papier la bede la ka kunya mi assistance sociale do yi mais ni min tani fala ngade boye webi mana kan foni glomin kani laga to yakana donc anyere bo kuma fontan yere blanto kuma la yaire mais mi ni mali gouvernement fait ay dem son ga papier ko ani mo ko baw afa flan abba flan ayu ka papier ko aya nyana bo o dono ne bani nyoche sino fo yorete fatem wala ko mo na vuli ki sigi dongo do video kelaw fatem ko shila mo da be saka video la mais avec chogodi ibe ke ya kuma be ko gaba ko fi la klima
ibe ka kuma bebe ko gabaguru filla klima ka anti kartini na mo be fuya kuni bara ni faso bara sino anti kartini na mo be nye mo be ka papier back ape ka seben back mais ameni nke pour que do de be gele akono darote dowla mi no bula toro buka banaw bula kono na forote chamana ambe ya ko de kase kula soulager ka problème na solution ta on bolo de en solution ta bolo mais solution mi o ya nga army mi o ya fangay o ya ndai o ya si o ya bolo o ya be kuma mi foy toro c'est trop on so rasi mbe fangala bia yaw jija ka dem sonu nga papier ko akanya na bo aya nya na bo nema problème foy ko solution ta la ali irani irak ka kele solution sur la kuma be cartinina simplement un simple cartinina hali français ni nationalité français soro ni trata préfecture la kite ka nationalité la bo na soro ki to e mi wa fa ka ki be fa ka do fari i to kan wa ni mo madale se ka tarasi mataka aw ya ka luwa bolu munga luwa ko na photo akwa photocopie boro lu munga luwa ko na la kata ko grente mo bolo doron hali mali ko kabire mo français bolo ko do la malien do de bina kanu ire di français ma kontra ko sien la mo dala mo toro mo tonyo aba papier sien na ni français chew ayu sien wallahi ni sisi de baga machaya ni carte ni na doronyo ay ta da papier contentieux la non ma fara papier contentieux ma fara jo non te vitu ko kelna de papier contentieux chama mi ire ni na dafe parce que ba ko lo jugu de taka jamana do sekere akolo de ba ko la ni be bien fait signer il faut qu'il y ait expert de yakula et ni ba signer c'est pas donc est-ce que tu es mieux placé qu'à fin signer est-ce qu'il est espéré qu'à fin donc au de budget waru man na communauté européenne peut dro bu pan ku flow war ko la ka war be clac lo ni ko che ka fait ara be ki mal faire mal travail kata mo do ta munu ire niveau tout là kata mo bo nu fa to ta ka u ka papier ko ka a halaki kada ebse kan be kololo takiyama ebse ki joni be joro ko kiyama ni be to ni mana kana hage ma fa ke abetika umanga problème fe pardon umana problème fe ke abetika hage rete don nyene machieta akero de mali kono hage to be kumaka foli di bema bela de merci.